Салому алайкум дӯстони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд. Али ТВ якум лайк. Салому алайкум ва алайкум салом. Хуш омадин Али ТВ. Дастархан таҷрички салом якум лайк. Ташаккури зиёд, хуш омадин ва алайкум салом. Ташаккур барои омадантон ва барои лайк гузоштантон. خب کی باشه؟ حکیم اولیموف. السلام علیکم و علیکم سلام. خوش آمدین برادر عزیز. بلکسی سلام سیم لایک و علیکم سلام. تشکر زیاد بلکسی. خب بار دیگر همه شما را خوش آمدید میکنیم. در اینجا دوستانی هستند که بار اول است اشتراک دارن. درس زبانی انگلیسی است از کتاب New Grammar Time 2، یعنی کتاب New Grammar Time کتاب دویمش یعنی. و درس های ما هر روز ساعت 9 وقت مسکو دوام دارن. پرامو افیر میتونن اشتراک کنین. درس ها رایگان هستن، چخیلی میگوین به پول هستن. خب یکم سوال پیشنهاد باشن بفرمایید تا یک 3-4 دقیقه منتظر شیم که یک نفر باشه اینجا. درس بعد سر میکنیم. دسترخوان زیبا اینجا هستین. خب دوستانی که نو اومدگین از همین کتاب درس ما رفته New Grammar Time دو کتاب دیگه‌اش مثلا. خب در اینجا در موضوع چی است بدیم؟ این موضوع را گرفتیم. خب بلکسی هم جاستین. بلکسی موضوع رو راستی فراموش میکنیم تا کجا رسیدیم. خب را گرفتیم. گفتیم سرود خواندن نمیتوانه. دسترخوان زیبا. تشکر زیاد برای پدیلیتسه کردن در سبشستوتون. اینجا را گرفتیم. خب اینجا را به فکرم که گرفتیم. Imperatives can for permission. فکر میکنم که در همینجا شاید باشیم. Imperatives can for permission یعنی در اینجا دو موضوع هست. یعنی موضوع imperatives یک موضوع است و موضوع can یک موضوع علاهیده است. خب دیگر دوستان همینجا باشن اگر آغاز کنیم، اما اگر نباشن خب این مشکل در چی دستگاه تلفنی ما کامنتاری های شما را نشان نداده است. سلام با همه و علیکم سلام. خوش آمدین دسترخوان زیبا. دلشاد تجه سلام. چهارم مثل من که دلشاد تجه را ترجمه کردن. ترجمه نادرست است. یعنی چهارم لایکی من اگر بنویسیم مثلا چهارم بذاریم لایک هم بنویسیم چهارم لایکی من. برای لایک مثل میشه. این گوگل مثل ترجمه کرده است. بنابراین لایک مثلا پسند میشه. یعنی چهارم پسندی من، چهارم لایکی من همیشه بگیم. دسترخوان تاجیکی و علیکم سلام. دسترخوان زیبا. خب دسترخوان تاجیکی نقد از شما پرسیم.
дӯстон комментариҳои шуморо дар телефон нишон додааст. Ман авор телефонам мекушам, хомӯш мекунам, аз сар медурам. Чӣ гуфтем? Ба хотире ки тамрин кор мекунем. Ман комментариҳои шуморо бояд бибинам, ки тамринҳоро якҷоя кор кунем. Агар ихӣ баровад, тамрин якҷоя кор кардан наметавонем. Фаҳмом болора як бинед. Болора хондам Дилшод эҷе. Хондам болора. Оз ман эфира қатъ мекунам, аз сар медурам. Дар телефон нишон додааст комментариҳоро. хуб, Ҳоким Олимов: бародар, мехоҳам забони англисиро омӯзам. Чӣ тавр хондани ҳарфҳояшро омӯзам? Кам кам хонда метавонам. хуб, бародар Ҳаким, мо ҳар рӯз эфир дорем. Агар бихоҳед, марҳамат, биёед дар ҳамин эфири мо иштирок кунед. Ҳар рӯз соати 9 ба вақти Москва. Агар бигӯем ки мисол гап вақтҳо муносиб нестанд ё ки ман навомӯз ҳастам, пас метавонед ки аз ҳамин канали мо даромада аз плейлисти забони англисӣ барои навомӯзон оғоз кунед. Аммо агар бигӯем ки не, ман навомӯз нестам, пас дар ҳамин эфирҳо метавонед ки иштирок кунед. Аммо боз агар эфирҳои мо мисол гап барои шуморо муносиб набоша ва бигӯем ки осони бадай, хуб дига мо ҳамин метавонем хизмат кунем. Яъне метавонем ки бо дигар группҳода бинем, шояд он кас дига бо хубтар дарс бида масалан. ҳа ҳастам дар сархон таҷики ман влогер диҳам лайк. Ташаккури зиёд барои лайктон. Бар чанд лавз салом додам гум шуд. Наомада, саломтон наомада ки Дилшод эҷе. Ясмин Ризоева: салом тиче, даҳум лайк. Ва алайкум салом. Хуш омаден. Яка гуфтем калид даст метем. Ки комментария мондан ку дар сархон зебо комментария мондан. Дӯстон, ман эфира мекушам, аз сар медурам ки комментариҳои шумо дар телефон набаромадест. хуб, як лаҳза мунтазир шем. маъзарати зиёд. Ба хотире ки тамрин кор кунем бо ҳам, аз ҳамин ҷиҳат комментария дар телефон нишон додан муҳим аст.